बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम, जैसे कि आप रोज़ाना में ये बोलता हूँ कि आज आप बहुत अहम सबक पढ़ने लगे हैं, तो आज भी ऐसे कुछ वर्ड्स के इस्तेमाल के बारे में, वर्ब्स हैं वो पढ़ने लगे हैं जो जिनके बारे में आप रोज़ाना आप देखते हैं, उस तरह के सेंटेंसेस या इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में। अगर आप बोलते हैं इंग्लिश, तो आप लिखने में, बोलने में, पढ़ने में आप रोज़ाना वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने बेशुमार स्टूडेंट्स को देखा कि ख़ास तौर पे ये वाले वर्ब्स इस्तेमाल करने में बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो आज हमने बात करनी है बुनियादी तौर पे कि ये वर्ब्स, जिनको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं, MODEL नहीं बल्कि मॉडल, MODAL, मॉडल वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स, जो हेल्प करते हैं, जो मेन, जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं, उनके बारे में उनकी हेल्प करते हैं। तो बुनियादी तौर पे आज हम इन मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इनको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और कौन से ऐसे 3 रूल्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करने के बाद आप इंशाल्लाह कभी भी गलती नहीं करेंगे। ये आप याद रखिए कि ये तकरीबन सारे के सारे लोग, ज़्यादातर 99% लोग ख़ास तौर पे शुरू में मॉडल वर्ब्स को इस्तेमाल करते हुए गलती करते हैं। तो आज के बाद आप तहैया कर लें कि आपने, ये बहुत ही मुख्तसर वीडियो है, ये वीडियो देखने के बाद आपने प्रैक्टिस करनी है अपने तौर पे। आप कोई सी भी ग्रामर की मुनासिब किताब ले लें, उस पर प्रैक्टिस करें, उसके बाद हमें बताएं। info@englishkidunia.com पे आप हमें अपना रिज़ल्ट, जो भी आपने एक्सरसाइज की है, वो हमें भेजें, या नीचे दिए हुए कमेंट्स में अगर आप कमेंट्स दीजिए कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इस मामले में मॉडल वर्ब्स के बारे में, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द आपको जवाब दिया जाए। तो लेकिन आज आप ये तहैया कर लें कि आज के बाद आप मॉडल वर्ब्स को इस्तेमाल करने में यकीनन कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो ये बहुत मुख्तसर वीडियो है, आखिर तक देखिएगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमने मिसालों के साथ भी वजाहत की है कि मॉडल वर्ब्स कैसे, कहाँ, क्यों सही इस्तेमाल होते हैं और कहाँ पे इनका गलत इस्तेमाल होता है। तो आखिर तक ये वीडियो देखिएगा, यकीनन आपको ये सारी ज़िंदगी के लिए बहुत फ़ायदा देगी। और ये ऐसी गलती है जो तकरीबन सभी लोग करते हैं। बदकिस्मती से ज़्यादातर लोगों को हमने यही गलती करते देखा है कि वो मॉडल वर्ब्स को प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं करते अपने जुमलों में। ठीक है जी, तो आइए हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मॉडल वर्ब होता क्या है, मॉडल वर्ब किसको कहते हैं, होता क्या है। ये एक बुनियादी तौर पे एक ऐसा वर्ब है, मॉडल वर्ब, जो कि किसी भी चीज़ की हालत को, मोड जिसको हम कह सकते हैं, या मूड आप समझ लीजिए कि उसका क्या इस वक्त मूड है, मूड को शो करता है, मूड को जाहिर करता है। मसलन देखिए, एबिलिटी है, किसी की काबिलियत है, पॉसिबिलिटी है कि क्या मुमकिन है क्या नहीं मुमकिन, ऑब्लिगेशन है जो आपकी ज़िम्मेदारी है, परमिशन है जो कि आपकी इजाज़त, जिसको हम कहते हैं, विश है जो आपकी ख्वाहिश है। ये इन चीज़ों को, इन हालतों को ज़ाहिर करने के लिए, मूड को, किसी मूड को ज़ाहिर करने के लिए, या चीज़ों की जो हालात हैं उस वक्त, उसको ज़ाहिर करने के लिए मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मॉडल वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कह सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं। हेल्पिंग क्यों? ये हेल्प करते हैं बुनियादी तौर पे रेगुलर वर्ब्स की। तो देखिए, अब हम आगे बताते हैं कि मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं। यहाँ पे देखिए, अपने यकीनन आप रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करते हैं। आप कैन है, कुड है, माइट, मे है, माइट है, शुड है, ऑट टू है, मस्ट है और हैव टू है, और विल है और शेल है और वुड है। तो ये तो हो गए मॉडल वर्ब्स। अब देखिए, अब आपको मैं सिर्फ और सिर्फ 3 रूल्स बताने लगा हूँ, जिनको इस्तेमाल करने के बाद अगर आप उन रूल्स को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आप मॉडल वर्ब्स को इस्तेमाल करते हुए ज़िंदगी में कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए, कौन कौन से रूल्स हैं। बात यह है कि सबसे पहला रूल तो यह है कि जब आप मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं
تو ماڈل ورب کو آپ نے اس کی شکل تبدیل نہیں کرنی. کین ہے کین ہی رہے گا. بھلے وہ ہم نے نہ ابھی تو بات نہیں کی ورب کے حوالے سے کہ نہ یہ ہے کہ ایس ای آئی ایس کا اضافہ کرتے ہیں ورب جو پہلا جو پاسٹ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے ایس ای آئی ایس کا اضافہ کرتے ہیں یا ڈزنٹ استعمال کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہم نے اس بارے میں بات نہیں کی. لیکن ہم یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ سبجیکٹ ہے. سبجیکٹ کی فورم بعد آپ نے ماڈل ورب لگایا, فرق کریں کین ہے, اور اس کے بعد آپ نے جو ریگولر ورب جس کو ہم بیس ورب بھی کہتے ہیں وہ والا استعمال کیا. تو اس طریقے سے جملہ بالکل مکمل ہے, ٹھیک ہے, بالکل کریکٹ ہے, اس میں غلطی نہیں ہے. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ ہی کینز سوئم کر دیتے ہیں کہ جی چونکہ ہم ہی ہے ہی شی اٹ کے بارے میں جب ہم وربس کے بارے میں استعمال کریں گے وضاحت کریں گے تو ہم بتائیں گے کہ فرسٹ فارم جو ہے, چونکہ کین بھی تو فرسٹ فارم ہے نا, لیکن یہ ماڈل وربس ہے, ہیلپنگ ورب میں سے ایک ہے, تو یہاں پہ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں ہوگا. تو آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ غلط ہے. دوسرا جملہ غلط ہے, ہی کینز سوئم نہیں ہوگا, یہ صرف اور صرف یہ ہوگا ہی کین سوئم. یہ جس طریقے سے بھی آپ کین کو ہی شوڈ سوئم لگا دیں, ہی مائٹ سوئم لگا دیں, ہی مے سوئم لگا دیں, ہی شیل سوئم لگا دیں, ہی ول سوئم لگا دیں, ہی وڈ سوئم لگا دیں, لیکن آپ نے کبھی بھی اس کی حالت کو کسی بھی طرح تبدیل نہیں کرنا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے. یہ جملہ جو ہے وہ غلط ہے, ہم اس کو یہاں پہ نہیں دکھا رہے. جملہ صرف اوپر والا درست ہے, ہی کین سوئم. یہ جملہ جو ہے یہ غلط ہے. آپ یقیناً یہ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ بالکل غلط ہے, اور آپ جو ہے وہ آپ نے کبھی بھی کین, کوڈ, مے, مائٹ, شیل, شوڈ, وڈ, اس کے بعد ought to کوئی لفظ اور کوئی بھی لیٹر استعمال نہیں کرنا. یہ سیدھا سادہ اسی طریقے سے آئے گا. تو رول کیا ہوا, یوز دیم ایز از, جس طرح کی وہ حالت ہے اسی طریقے سے آپ ان کو استعمال کریں. ان کو آپ تبدیل کرنے کی کوشش مت کریں. ڈونٹ چینج دیم ایٹ آل. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہو گئی. آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم ریگولر ورب یا جس کو بیس ورب بھی کہتے ہیں, یہ دوسرا رول جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ریگولر ورب اور بیس ورب ریگولر ورب اور ماڈل ورب کے درمیان میں کوئی بھی لیٹر نہیں آنا چاہیے. پہلے رول کے بارے میں بات کی تھی ہم نے کی تھی کہ ماڈل ورب جو ہے وہ اسی طریقے سے استعمال کرنا چاہیے جس طریقے سے وہ لکھا ہوا ہے. مائٹ, مے, کین, کوڈ, شیل, شوڈ, ول, وڈ, اسی طرح استعمال کریں بغیر کسی تبدیلی کے. یہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ریگولر ورب ہے, فرض کریں یہاں پہ گو ہے, اور ماڈل ورب, ان کے درمیان میں اپنے کوئی بھی, یہ بہت بڑی غلطی ہے جو کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں, خاص طور پہ یہ والی غلطی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں نہیں اس پہ توجہ دیتے. کہ دیکھیں ماڈل ورب اور بیس ورڈ یا ریگولر ورب کے درمیان نہ ٹو آتا ہے نہ فار آتا ہے, کوئی چیز نہیں آتی. یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے, اور یہ غلطی کی بہت بڑی وجہ ہے کہ یہاں پہ ٹو استعمال کرتے ہیں لوگ. یہ بالکل غلط ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو نیچے والا جملہ ہے, ہی مائٹ ٹو گو ٹو اسکول ٹوڈے, یہ غلط ہے, 100% غلط ہے. آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ لفظ نہیں ہو سکتا. جو جملہ درست جملہ ہے وہ یہی ہے, جو رول اس کا بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ماڈل ورب, فرض کریں یہاں پہ مائٹ ہے, شیل ہوتا, کین ہوتا, کوڈ ہوتا, مے ہوتا, ought to ہوتا. ought to تو خیر ایک پورا ماڈل ورب ہے نا. ought to go to school ہو سکتا ہے, you have to go to school, you would go to school, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد یہ ایکسٹرا ٹو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہی مائٹ ٹو گو ٹو اسکول 100% غلط ہے. آپ اس کو بھول جائیے, یہ کبھی بھی اس کا استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے, تو درست جملہ کیا ہوا, ہی مائٹ گو ٹو اسکول, ہی شیل گو ٹو اسکول,
he should go to school, he can go to school, he could go to school, इस तरीके से आएगा. तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी. तो अगला रूल क्या है? देखिए, जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करनी है, वो तो पॉजिटिव सेंटेंसेस है, दोनों मिसालों में पॉजिटिव सेंटेंसेस थे. तो यहां पे हमने क्या बात करनी है कि बुनियादी तौर पे नेगेटिव के बारे में बात करनी है. तो नेगेटिव में होता क्या है कि जब आपने एक जुमले में आपने मॉडल वर्ब यूज किया, उसके बाद वो उसको नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ नॉट लगा दीजिए. सिर्फ और सिर्फ नॉट लगा दें, उससे जुमला मुकम्मल हो जाएगा. उसके अलावा किसी भी लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं है. मसलन दे शुड नॉट डू दिस वर्क, आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है. दे शुड डू दिस वर्क को दे शुड नॉट डू दिस वर्क. हमने क्या किया कि ये हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब है, उसके फौरन बाद हमने नॉट लगाया, और उसके बाद रेगुलर वर्ब है, डू डिड डन या परफॉर्म लगा देते, जो भी लफ्ज़ होता, तो वो रेगुलर या बेस वर्ब है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और उसमें मॉडल वर्ब भी इस्तेमाल किया गया है, तो हमने क्या करना है, मॉडल वर्ब और रेगुलर वर्ब के दरमियान में हमने नॉट लगा देना है और बात मुकम्मल हो जाएगी. उसके अलावा डोंट, डजंट, इजंट, आरंट, वाजंट, वोंट, ये इनमें से कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा. ठीक है ये बात. मसलन ये वाला जुमला बिल्कुल गलत है, दे डोंट शुड डू दिस वर्क. क्यों गलत है? हमने अभी बात की कि जो है हमने मॉडल वर्ब के फौरन बाद सिर्फ नॉट लगा देंगे, जुमला दुरुस्त हो जाएगा. उसके अलावा हमें किसी भी लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं है. मसलन दे डोंट जो है वो गलत है, हम इसको बिल्कुल जो है ना वो रिजेक्ट करते हैं, और इस बारे में आपने बिल्कुल इस बारे में आपने नहीं सोचना कि ये लफ्ज़ सही है. आपने सिर्फ ये लिखना है दे शुड डू दिस वर्क या दे शुड नॉट डू दिस वर्क, जो कि ऊपर लिखा हुआ है. ठीक है, दे शुड नॉट डू दिस वर्क ये जुमला दुरुस्त है. जो दे डोंट शुड डू दिस वर्क जो है वो जुमला गलत है और हम इसको ख़त्म कर रहे हैं. राइट. तो इसका मतलब ये हुआ दे शुड नॉट डू दिस वर्क. हमने यहाँ पे क्या किया, दोबारा समझिए आप, कि मॉडल वर्ब और रेगुलर या बेस वर्ब के दरमियान में हमने नॉट लगा दिया, नेगेटिव का जुमला मुकम्मल हो गया. ये दुरुस्त है, इसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं है. राइट. अच्छा, यहाँ पे ये रूल मुझे थोड़ा सा अलग अलग बताना चाहिए था, लेकिन बहरहाल इसमें क्या है कि एक लफ्ज़ ऐसा है कि जब हम नेगेटिव की बात करते हैं, जब हमने जुमले को नेगेटिव बनाना है, उसमें से एक लफ्ज़ ऐसा है जो कि मॉडल वर्ब की बात कर रहा हूँ, जो कि इकट्ठा आता है कैन और नॉट. शुड नॉट अलहदा होगा, मे नॉट अलहदा होगा, माइट नॉट अलहदा होगा, वुड नॉट अलहदा होगा, और विल नॉट अलहदा अलहदा लफ्ज़ होंगे दो, और इसी तरीके से ऑट नॉट टू वो अलहदा लफ्ज़ होंगे. लेकिन ये जो एक लफ्ज़ है कैन नॉट, आपने सिर्फ इसके बारे में याद रखना है कि ये हमेशा हमेशा इकट्ठा ही होगा. दे कैन नॉट डू दिस वर्क. कैसे? यहाँ पे हमने अगर ये लिखेंगे तो गलत है आपका जुमला. ये लिखना पड़ेगा आपको इस तरीके से. किस तरह कि आपने कैन और नॉट को इकट्ठा लिखना है. बाकी सारे के सारे मॉडल वर्ब्स हैं, उनके बाद आपने अगर नॉट का इस्तेमाल करना है तो वो अलहदा से लिखेंगे, एक स्पेस डाल के लिखेंगे. बात क्लियर हो गई? यहाँ पे आपने ये याद होगा आपको कि हमने बताया था कि मॉडल वर्ब्स की लिस्ट क्या है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ऑट टू, मस्ट, हैव टू, विल, शैल, वुड, जो भी. अब हैव टू के बारे में हमने थोड़ी सी बात करनी है कि जब हैव टू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा कि वो एक एक्सेप्शनल केस है, वो एक ऐसा केस है जो उसका इस्तेमाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है. यहाँ हमने ऊपर बात की थी कि हमने डोंट, डजंट, इजंट, आरंट, वाजंट, वुंट इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमने ये इस्तेमाल करना है. ये है आपका मॉडल वर्ब, ये आपका मॉडल वर्ब है, और इसके बारे में आपने क्या करना है, ये इसके बारे में इससे पहले आपने
डोंट लगाना है. यू डोंट हैव टू डू दिस वर्क, यू डोंट हैव टू गो टू स्कूल, यू डोंट हैव टू स्लीप एट नोन, या जो भी आप बोलना चाहें, बेशुमार जुमले हो सकते हैं. तो क्या हुआ कि डोंट जो है वो इस एक्सेप्शनल केस में जब आपका मॉडल वर्ब हैव टू होगा तो फिर आपने उसको नेगेटिव करते हुए उससे पहले डोंट लगाना है या फिर डजंट लगाना है. ही डजंट हैव टू डू दिस वर्क, शी डजंट हैव टू डू दिस वर्क. डोंट या डजंट जो भी होगा वो जुमले के हिसाब से होगा. जाहिर है उसका जो आपका जो पहला जो सब्जेक्ट है, अगर वो ही शी इट में से आया या सिंगुलर नाउन में से आया तो वो डजंट आ जाएगा. अदरवाइज ये बाकी दे, यू, आई, वी उनके साथ ये डोंट आएगा. तो ये तो था एक्सेप्शनल केसेस का. अदरवाइज जैसे कि मैंने बताया आपको कि जब भी आप मॉडल वर्ब्स, कोई भी मॉडल वर्ब्स का कोई जुमला है उसको आप नेगेटिव करने लगें तो मॉडल वर्ब और रेगुलर वर्ब के दरमियान में आप नॉट लगा दें, आपका जुमला बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा. ठीक है, आप नॉट लगा दिया, आपका जुमला दुरुस्त हो गया, उसमें किसी मज़ीद तब्दीली की ज़रूरत नहीं. फिर मैंने बताया कि इसमें से सिर्फ एक लफ्ज़ ऐसा है कैन नॉट, जो कि हमेशा इकट्ठा होता है, उसमें नॉट और कैन के दरमियान स्पेस नहीं होती. लेकिन बाकी के जो सारे के सारे मॉडल वर्ब्स हैं उनमें मॉडल वर्ब और उसके बाद नॉट लगाना है आपने तो स्पेस होगी हमेशा. तो दूसरी मैंने एक्सेप्शनल केस ये बताई कि जब आप एक मॉडल वर्ब हैव टू इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त आप डोंट हैव, डोंट जो है ना, डोंट या डजंट या जो भी ये आपने लगाना है, ये स्पेशल केस है. बाकी सारे के सारे उस रूल को फॉलो करते हैं जिसके बारे में हमने बात की. ठीक है जी. तो इसके आखिर में आइए हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या 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 है. मसलन हमने पहले प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को करने से पहले अब थोड़ा सा हम जो कि हमने रूल्स पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं. हमने पहला रूल तो ये पढ़ा था कि मॉडल वर्ब्स जो होते हैं आप उनको उसी तरीके से इस्तेमाल करें जिस तरीके से वो लिखे हुए हैं, आपने उसमें कोई तब्दीली नहीं लानी. यूज़ एज इज़, नो चेंज एट ऑल. ठीक है. दूसरा हमने रूल ये समझा था कि यूज़ विद बेस वर्ड, मॉडल वर्ब और बेस वर्ड उसके दरमियान कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा. ठीक है. मसलन टू नहीं आएगा, राइट, टू नहीं आएगा मसलन. और ना ये है कि उसमें दरमियान कोई भी ऐसा लफ्ज़ नॉट वगैरह वो तो हमने बात की अभी, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं आएगा कि जिससे आप जो है वो मॉडल वर्ब और रेगुलर वर्ब या बेस वर्ब के दरमियान दूरी पैदा हो. और तीसरा रूल हमने ये लिखा, तीसरा रूल हमने ये इस्तेमाल किया कि जब आपने एक मॉडल वर्ब के सेंटेंस को, जुमले को नेगेटिव करना है तो फिर आप हमेशा, सिर्फ एक एक्सेप्शन थी, हैव टू, हमेशा आपने नॉट लगाना है. वो किसके दरमियान लगाना है, कहाँ पे लगाना है, वो मॉडल वर्ब और रेगुलर या बेस वर्ब के दरमियान में लगाना है. आपका जुमला मुकम्मल हो जाएगा. तो आइए इन्हीं तीन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जुमले सारे के सारे गलत हैं, इनको हमने दुरुस्त कैसे करना है. ये एक सवाल है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं. तो आप ये बताइए कि यू मस्ट टू फिनिश योर होमवर्क, इस जुमले में क्या गलती है. सोचिए, इन तीन रूल्स हमने जो पढ़े हैं, जो तीन रूल्स हमने लेफ्ट पे लिखे हुए हैं, उसके हिसाब से आप ये देखिए कि इस जुमले में क्या गलती है. हमने ये लिखा था कि यहाँ पे रूल नंबर सेकंड है. रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि बेस वर्ब या रेगुलर वर्ब और उस मॉडल वर्ब के दरमियान में कोई भी लफ्ज़ नहीं होना चाहिए, कोई भी लफ्ज़ नहीं होना चाहिए. तो जुमला सही क्या होगा, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क. ये बात आपको समझ आ गई. और रूल हमने कौन सा इस्तेमाल किया कि बेस वर्ब, यूज़ बेस वर्ब और मॉडल वर्ब के दरमियान कोई भी लफ्ज़ नहीं होना चाहिए, ना टू ना फॉर या जो भी. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, मसलन ये एक जुमला है, आई डोंट कैन ड्राइव. आपके ख्याल में इसमें क्या गलती है, कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है.
جی ہاں جی، آپ نے بالکل درست کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ جب بھی آپ کسی بھی جملے کو جو ماڈل ورب یوز کیا گیا ہے جب آپ نیگیٹو کرنے لگیں تو صرف یہ تیسرے رول کی بات کر رہا ہوں، صرف اور صرف ناٹ استعمال کیجئے کس کے بعد؟ ماڈل ورب کے بعد، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ ریگولر ورب یوز کریں تو آپ کا جملہ بالکل درست ہو جائے گا. مثلا آئی کین ناٹ ڈرائیو، جیسے کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ یہاں پہ کین ناٹ جو لفظ ہے وہ اکٹھا آئے گا، وہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتا، کین اور ناٹ علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ تیسرا رول ہم نے اپلائی کیا جو کہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ نیگیٹو کرنے لگیں تو سمپلی آپ ماڈل ورب اور ریگولر ورب کے درمیان ناٹ لگا دیں، جملہ مکمل ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ جب آپ تیسرا جملہ کیا کہہ رہا ہے، تیسرا جملہ بنیادی طور پہ یو شوڈ ناٹ ٹو اسموک. اب آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہوا؟ جی سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ بیس ورب کے ساتھ یوز کرتے ہیں تو پھر آپ نے ٹو کا استعمال کرنا ہے، ٹو کا استعمال نہیں کرنا. تو یہاں پہ اس نے غلطی کیا کہ جملہ لکھنے والے نے یو شوڈ ناٹ ٹو اسموک، تو اس کا مطلب ہوا کہ جو ٹو ہے وہ ایکسٹرا ہے. اگر ہم اس کو غائب کر دیں گے تو یہ جملہ درست ہو جائے گا، یو شوڈ ناٹ اسموک، یو شوڈ ناٹ اسموک. یہ جملہ اب درست ہوا، پہلے غلط تھا. اسی طرح وی ناٹ کوڈ کال یو، اگر فرض کریں ہم نے نیگیٹو جملہ بنایا تو وی ناٹ کوڈ کال یو، یہاں پہ کون سی غلطی ہم نے کی؟ یہاں پہ ہم نے غلطی یہ کی بنیادی طور پہ کہ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ نے کسی بھی جملے کو ماڈل ورب کے کسی بھی جملے کو نیگیٹو بنانا ہے تو پھر آپ نے استعمال کرنا ہوگا ناٹ کو ماڈل ورب اور ریگولر ورب کے درمیان میں. یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ ماڈل ورب سے پہلے آ گیا، اس کا مطلب ہے یہ لفظ غلط ہے، وی کوڈ ناٹ کال یو آئے گا، یہاں پہ ہوگا تب جملہ یہ درست ہوگا. اب اس سے اگلا کیا ہے؟ ہی مائٹس گو ٹو اسکول. اس میں کون سی غلطی ہے؟ یقیناً آپ نے درست پہچانا. اس میں کیا ہے کہ ہم نے پہلے کہا تھا پہلے رول کے مطابق یوز ایز از، جس طریقے سے وہ ماڈل ورب آیا آپ نے اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے، آپ نے ایس یا ای ایس یا کوئی اور لفظ کا اضافہ نہیں کرنا. ہی مائٹ گو ٹو سلیپ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہوگا جملہ درست. ہی مائٹس گو ٹو سلیپ جملہ غلط تھا. اسی طریقے سے آگے ہم دیکھتے ہیں دے کین ٹو اسٹے ود اس، وہ ہمارے ساتھ ٹھہر سکتے ہیں. تو کیا ہوا دیکھیں کہ ہم نے بات کی تھی کہ جب بیس ورڈ استعمال جب آپ ماڈل ورب استعمال کرتے ہیں تو بیس ورب اور ماڈل ورب کے درمیان میں کوئی بھی لفظ نہیں ہونا چاہیے. دے کین اسٹے ود اس یہ جملہ درست ہے، دے کین ٹو اسٹے ود اس جملہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے کہا وی وڈ ناٹ ٹو ارائیو آن ٹائم. یہاں پہ کیا ہے؟ یہ نیگیٹو سینٹینس بنایا تو اس میں کون سی غلطی آ گئی؟ یہاں پہ ہم نے صرف تیسرے رول کے حساب سے ہم نے یہ کہا تھا ماڈل ورب اور ریگولر ورب کے درمیان میں آپ نے صرف اور صرف ناٹ کا استعمال کرنا ہے، باقی کسی چیز کی بھی کسی بھی لفظ کی ضرورت نہیں ہے. وی وڈ ناٹ ارائیو آن ٹائم یہ جملہ درست ہوگا. جو پہلے جو لکھا ہوا تھا ٹو وہ بالکل غلط تھا. اور آخری جملہ کیا کہتا ہے؟ شی ولز ریٹرن ہوم سون. آپ کے خیال میں کون سی غلطی ہے؟ دیکھیے ایس ہم نے ایکسٹرا لگایا ہوا ہے تو کیا مطلب ہوا؟ شی ول ریٹرن ہوم سون یہ جملہ درست ہے. پہلے ول کے فوراً بعد ہم نے ایس لگا دیا تھا. ول جو کہ ماڈل ورب ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ول کے ساتھ ہم نے یہ پہلا رول یہ کہا تھا ہم نے کوئی بھی لفظ استعمال نہیں کرنا، کوئی بھی لیٹر استعمال نہیں کرنا، وہ اسی طریقے سے جائے گا جس طریقے سے لکھا ہوا ہے. تو امید ہے آج کا لیسن آپ کو یقیناً فائدہ دے گا، تو اس کو پریکٹس کیجئے. اگر اس میں کوئی بھی غلطی آتی ہے، آپ کو کوئی کنفیوژن محسوس ہوتی ہے تو پلیز آپ ہمیں، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں. ہم فری آف کاسٹ بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی معاوضے کے ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو اس بارے میں انشاءاللہ گائیڈ کریں گے. ادروائز آپ نیچے کمنٹ باکس میں لکھیے کہ آپ کو یہ لیسن کیسا لگا اور اس میں ابھی کون سی کنفیوژن ہے جو ابھی آپ کی دور نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ پھر اگلے لیسن میں ملتے ہیں. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ اور السلام علیکم.